no. So natatay ato diri no kaning kuan kaning tindahan diri pero wala man sila no, close dahil sila Sabado ug Domingo nangutana ta dito sa tapad nga kanang tindahan. Sabado ug Domingo sila na diri, so in a week kaduha lang. So silang ati munding no wala dahil karon, so need ta nga manaog dito sa ubos no atong bulungon nilang balay para mahatod nato nino kay dagan-dagan mo gani para di na ako magbalik pod og hatod. Okay? So shout out ni ni Ate Munding no, so hopefully makitan ka na mo ron no, matultulan na mo imong balay no para amo na ning mahatod tanan kay kapoy nagdala pod balik dito sa ubos na pod. Okay, so nice kay ang palibot diri no, lantawan niyo diri ka ng uphill nga dala no, then palusok gamay. So nice guys nga tanan. Okay, so nice kay ang palibot diri kay dagag tanom, dagan ornamental plants, dagan kahoy no, and of course no nata sa may Kambukad, Valencia. Okay? So karon nga time no, from morning atong i-continue lang ning atong sa delivery day nato. So nanata sa may Kambukad, okay? So mara to no. Bye bye, God bless no, amping tanan. Okay? Bye bye.